अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और जुमा मुबारक। हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि जुमे को स्पेसिफिकली ना हम दीनी एतबार से वो मसाइल जो कि जिन पे लोग बात करना चाहते हैं उस हवाले से बात करें। कोशिश करते हैं कि दीन और दुनिया दोनों हम साथ लेके चलें। आज का शो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और तमाम तो लोगों का देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के शो में आपके बहुत सारे मसाइल का हल मौजूद है। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात जो हम अपने आसपास देखते हैं उसका हल उसके लिए वजीफे, क्योंकि कुरान पाक में अगर वो कहते हैं ना कि जो मुत्तकी लोग हैं वो जानते हैं कि कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। कुरान साइंस जो है वो इतनी तरक्की करने के बाद उस जो है वो हाइपोथेसिस पे पहुंची जो कि ऑलरेडी मौजूद था कुरान पाक में। उस हवाले से हम बात करेंगे। मुजर्रब वजीफ़े जो हैं वो आपके सामने रखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास लोगों में इतनी मुश्किलात हैं। कहीं पे बेरोज़गारी है, कहीं पे लोग ये परेशान है कि ऐसा लगता है कि रिश्ते क्योंकि बंदिश है, कहीं पे लोग ये परेशान है कि जी हमारे घर पे हमारी अपनी छत नहीं है, हम किराए के घर में हैं, कब से कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर लोगों को लगता है हमारी औलाद नहीं हो रही, कहीं पर लोगों को लगता है जी गुस्सा बहुत है, कहीं पर लोगों को लगता है कि हमारे घर में मुस्तकिल झगड़े रहते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम फ़ील करते हैं कि वो हमारे साथ हो रही हैं और हम बहुत अरसे से कोशिश करें। तो आए क्यों ना हम उसका हल तलाश करें कुरान पाक की रोशनी में। और आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे भी है। आज 18 ज़िलहज की तारीख़ है जब कुरान इस दीन को मुकम्मल किया गया था गदीर के मकाम पर, इसलिए इसको बहुत ईद गदीर के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ जो होस्ट हैं मैं उनका आपको तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इमरान खान जलबानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, हमारे साथ अवैस रब्बानी मौजूद हैं और हमारे साथ आज नात ख़्वान अक्सा अब्दुल हक भी मौजूद हैं। आप तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ शो में। और सबसे पहले कि हम अपने टॉपिक का आगाज़ करें और उसके बाद लोगों की लाइव कॉल से ना शुरू करें, उनके मसलों के हवाले से और वजीफ़े शेयर करें। क्यों ना हम पहले बात करें, आज इतनी अहम तारीख़ है। वैसे मैं चाहूँगी मैं आपसे शुरू करूँ कि आज 18 ज़िलहज है। बहुत सारे लोगों को जब गदीर के हवाले से बात की जाती है तो लोगों को नहीं मालूम होता, तो मैं चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से आप प्लीज़ ज़रूर रोशनी डालें। ज़ाकिल्लाह सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। सबसे पहले तो मुझे इतना अच्छा लगा आपका इंट्रो, आपने कुरान का हवाला दिया और फिर आपने वहीं से रेफरेंस कोट किया अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। तो इस मौके पे कबल इसके कि मैं तारीख़ में जाऊँ 18 ज़िलहज की, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही वो किताब है कि जो हिदायत की शमा भी है बेशक और हमारे लिए मंबा और मज़दर है निजात का। बेशक बेशक। इस वक्त यकीनन आपने भी अपना किरदार अदा किया है, मगर हमारे एक मुल्क में स्वीडन में होने वाली इंतहाई बद अखलाक, बद तहज़ीब और मैं कहूँगा कि बद अक़ली है कि जिसने कुरान की बेहुरमती की। हम सब मुसलमान यक आवाज़ इसकी मजम्मत करते हैं। आज पूरे मुल्क में मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा, अपना अपना हिस्सा डालेंगे। एक और काम हमें करना है, हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है, कुरान पे बात करनी है। इससे बेहतरीन एहतजाज हो नहीं सकता। बिल्कुल। और जितना हम कुरान के साथ जुड़ जाएंगे मुझे लगता है कि हमारे लिए निजात के रास्ते और खुलते जाएंगे। आज 18 ज़िलहज है, इसकी भी एक तारीख़ निकलती है कुरान के साथ। एक अंदाज से जब हुजूर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा रहे और हज पे वापसी में आपने खुतबे का एहतमाम किया है, आपने लोगों को जमा किया। हज़रत बिलाल से आपने गुजारिश की है, आपने जनाब सलमान फ़ारसी से कहा है, हुक्म सादिर किया है आपने और लोगों को जमा किया है। तो दीन की कामलियत का इजहार हुआ। आपने पूछा है कि मैंने तुम लोगों को अपना सारा जो अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं वो सब पहुंचा दिए हैं। सब ने यक आवाज़ होकर कहा कि बेशक आपने पहुंचा दिए। उसके बाद हुजूर वाला ने तारीख़ का एक ऐसा वाक़या दोहराया कि जिसको आज बहुत से चाहने वाले गदीर के तौर पे याद करते हैं। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि ये जो अली हैं ये हर मोमिन के मौला हैं। इनसे कोई भी बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय मुनाफिक के, कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के। और फिर उम्मत में असहाब शयूख़ जो बुज़ुर्गान हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने सबसे आगे बढ़ के कहा बखन बखन लकय इब्न अबी तालिब, आपको मुबारक हो कि आप मोमिनों के मौला हो गए। यानी ये भी एक रिवायत है असहाब की जिसे हमें दोहराना चाहिए। ये मोहब्बत बिल्कुल, हाँ। इस मोहब्बत को याद करते हुए और फिर देखिए एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में दो मकाम ऐसे हासिल किए जो किसी के नहीं हो सकते। अहले बैत भी हैं और असहाब रसूल में से भी हैं। यानी ये दोनों ऐसे बुजुर्ग मकाम हैं। अल्लाह के रसूल के साथ वो वाबस्तगी है कि जब आप आँख खोल रहे हैं तो अल्लाह के रसूल का प्यारा चेहरा देख रहे हैं, और जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया से विसाल फरमा रहे हैं तो
آپ ہیں جو غسل کفن کا اہتمام فرما رہے ہیں. یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے تو آج کا دن بڑا دن ہے. ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں آج حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی دن ہے, ہم اس پہ بھی ان کو یاد کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان رواج ہے, مگر چونکہ سوگ ایک لمیٹڈ حد تک ہوتا ہے اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. خوشیاں جو انسان کو کردار دیتی ہیں ان کو سیکھنا چاہیے بغیر کسی تقابل کے, بغیر کسی کمپیریزن کے. تو الحمدللہ آپ نے آج تاریخ کا ذکر کیا, قرآن کا ذکر کیا. میں چاہوں گا کہ آج کثرت سے قرآن پڑھیں اور صلوات پڑھیں, درود پڑھیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیں, خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو وہ کردار یاد دلائیں کہ کتنے عظیم لوگ تھے, ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے سامنے. بے شک بے شک, اتنی پیاری بات کی کہ واقعی آج ہمیں اپنے گربان میں بھی جھانکنا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے لیے جہاں پر اتنی قربانیاں دی گئی ہیں تو کیا ہم نے کہیں کچھ صلہ بھی اس کا ادا کیا ہے. عمران بھائی, آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے بھی ذرا چاہوں گی کہ آپ بھی ذرا پلیز ضرور کمنٹ کیجیے گا. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. سب سے پہلے تو میں تمام سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ, آپ کی نوازش. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن تنزیل بھی ہے, انزال بھی ہے. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں اترا ہے. انزال ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن اللہ نے اتارا. ساری کتابیں بھی اللہ نے رمضان میں اتاری, مگر سب سے اعلیٰ کتاب جو قرآن پاک ہے, جس کی عظمت کا اویس ربانی صاحب نے ذکر کیا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اگر نہ ہوتے تو آج قرآن نہ ہوتا. ایک عرب کی تاریخ ہے, لولا ابی بکر لما عبد اللہ لولا احمد لما عبد اللہ. اگر ابو بکر نہ ہوتے تو قرآن یعنی اسلام نہ رہتا. اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو قرآن نہ رہتا. وہ ایک ان کے پیچھے بھی تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے. اور اسی طرح جب ایک فتنہ ہوا تھا کہ بنو عباس قبیلے میں, تو معتصم باللہ بادشاہ تھا, تو امام احمد بن حنبل نے اس قرآن پر آواز اٹھائی اور آج اس وجہ سے ہمارے پاس قرآن موجود ہے. تو قرآن کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو آپ نے کوٹ کیا ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ غدیر خم پر, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بشارت دی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی جو ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہے, اگر ہم اس کے پیچھے وہ پیٹرن اختیار کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آج کیونکہ آپ وظائف کا اور قرآن سے, میں حضرت علی کا ایک کوٹ جو نقل کرنا چاہتا ہوں سامعین کے لیے. دیکھیں, پہلا کام تو آپ محنت کریں, مگر یقین اللہ کی ذات پر کریں. بے شک کام آپ اپنی محنت کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ من یعتمد علی مال فقد قل, جو مال پہ بھروسہ کرے گا اس کا تھوڑا ہو جائے گا. ومن یعتمد علی علم فقد ضل, جو اپنے علم پہ بھروسہ کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. ومن یعتمد علی عقل فقد اختل, جو اپنی عقل پہ چلے گا وہ اس میں چوٹ کھائے گا. ومن یعتمد علی الناس فقد مل, جو لوگوں سے امیدیں باندھے گا وہ نا امید ہو جائے گا. ومن یعتمد علی اللہ فلا کل ولا ضل ولا دل ولا مل ولا اختل, مگر جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا, اس پہ اعتماد اور یقین کرے گا, نہ گمراہ ہوگا, نہ اس کا مال تھوڑا ہوگا, نہ ذلیل ہوگا, نہ خوار ہوگا, نہ ہی وہ گمراہ ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا سامعین کو, ناظرین کو, کہ کام آپ اپنی محنت سے کریں مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں. بے شک, اور وہی ایک ذات ہے, اسی پر بھروسہ کرنا ہے. جواد بھائی, ایک تو آج کا دن اہم ہے, اور آج کے دن کے حوالے سے ایک تو کیونکہ آج پورے پاکستان میں حرمت قرآن کریم کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, احتجاج بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ریکارڈ بھی کرا سکیں. اور ساتھ میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم قرآن سے جو علاج لے رہے ہیں اس کے حوالے سے, کیونکہ آج کل ہر بندہ پریشان ہے. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, چاہے مالی حالات کسی کے جو بھی ہوں, لیکن سب کی کوشش ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہو, رزق میں اضافہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو جمعے کی برکتیں پروردگار ہم سب کے شامل حال فرمائے. قرآن مجید کے حوالے سے جو زیادتی کی گئی اور انتہائی درجے کی زیادتی اور سنگین درجے کی زیادتی جو کی گئی, اور یہ پہلی بار نہیں کی گئی ہے. آزادی رائے کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے یہ اس کی بدترین مثال ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری امت مسلمہ یک زبان ہے, متفق اللہجہ ہے, متفق القول ہے. اور یہ تو ہم نے ایک سفارتی سطح پر ان کے عملی طور پر احتجاج کیا ہے, لیکن کیا قرآن مجید اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپنے روزمرہ کے شیڈول میں نافذ کیا جائے؟
کیا قرآن مجید کے اصول اس لائق نہیں ہیں کہ اس کو ہم اپنے واٹس ایپ فیس بک کی طرح اپنے سرہانے کی زینت بنائیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا فون سب سے پہلے ہاتھ پڑتا ہے، میرا فون کہاں ہے؟ فون نظر نہ پڑے تو ایسے جیسے میرا جگر کا ٹکڑا گم گیا ہے۔ جس دن وہ تڑپ ہم میں پیدا ہوئی نا، صبح اٹھتی میرا قرآن میرے سرہانے سے کہا ہے، اس دن قرآن مجید کا حق ہم ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ اللہ کے رسول کا شکوہ قرآن میں موجود ہے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم زبان سے تو کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن عمل سے ہم بہت دور ہیں۔ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن یقیناً احتجاج ہوگا، ہر مسلمان پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائے اور سفارتی سطح پر یہ بات پہنچے۔ دوسری بات آپ نے غدیر کے حوالے سے پوچھا، میں یہ بیان کروں 120 صحابہ کرام، دیکھیے ہمارے لیے تو ایک صحابی سے بھی اگر حضور کی بات ثابت ہو جائے تو ہمارے لیے تو وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ 120 صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی حدیث غدیر ہے، اور تمام طبقات کے علماء نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا۔ ایک روایت فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے لکھی کہ ایک قافلہ کہیں سے گزر رہا تھا، تو خیمے میں مزدلی بیٹھے ہوئے، باہر سے قافلہ گزرا تو خیمے کے باہر سے کسی نے آواز دی، السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پہ سلام ہو۔ تو کسی نے جب نکل کر دیکھا تو دیکھا بزرگ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا آپ نے کسے سلام کیا؟ فرمایا میں نے علی کو سلام کیا ہے۔ فرمایا آپ نے مولانا کیوں کہا؟ فرمایا سمعت من رسول اللہ، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کی علی مولا نہیں ہے وہ مولا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ صحابہ کرام کی تو زبانوں پر یہ بات رہی اور انہی کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو غدیر کا دن جہاں ہمیں اس واقعے کی بھی یاد دلاتا ہے، وہیں ہمیں جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیے پیغمبر نے آج کتنا حسین امتزاج ہو گیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ فقط جملہ نہیں ہے، مولا متقیان کی مکمل زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق۔ آج اگر ہم ان شخصیات کا نام لیتے ہیں، خواہ اہل بیت کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کی شخصیات پہ عمل ہم کب کریں گے؟ کیا ان کی سیرت فقط کتابوں کی زینت ہے؟ نہیں، ہمیں چاہیے پریکٹیکلی ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارا امتزاج ہے حضرت قبلہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ آج کتاب اللہ کا بھی دن ہے اور عطرت کا بھی دن ہے، دونوں کا خوبصورت سا ایک ایسا بندھن ہے۔ بڑی پیاری بات کی اور بڑی گہری بات کی۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کالر ہے آج کے شو کے، غلام مصطفیٰ قصور سے۔ السلام علیکم جی۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی پہلے تو اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے تاکہ مجھے آپ کی بات صحیح آ سکے۔ ہاں ہو گیا، بند ہو گیا، آپ بتائیے۔ غلام مصطفیٰ نام ہے میرا۔ جی جی غلام مصطفیٰ بھائی صاحب السلام علیکم۔ میں چک کا کام کر رہا ہوں، دروازے پر چک نہیں لگی، قرضہ ختم نہیں ہوتا میرے اوپر۔ آپ کس چیز کا کام کر رہے ہیں؟ یہ چک نہیں ہوتی دروازے پر لگانے والی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور کتنے عرصے سے آپ قرضے میں ہیں؟ ہم میرا 15 16 20 سال ہی ہوگی۔ 15 16 20 سال سے آپ قرضے میں جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے اور ابھی تک قرضہ آپ کا ادا نہیں ہو رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ جو کہ قرض اپنا چکانا چاہتے ہیں، قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو عمران بھی سب سے پہلے تو میں آپ سے اس میں جو قرآن پاک میں ہے سورہ طارق اور سورہ واقعہ، اس کی ایک تو کثرت سے صبح شام تلاوت فرمائے، سورہ واقعہ اور سورہ طارق، سورہ طارق۔ اور جو خاص وظائف میں وظیفہ تو میں اس کو کہتا ہوں جو ہمارے رسول سے مسنون ہے۔ ہاں عشاء کی نماز کے بعد درود پڑھیں، پھر 1100 مرتبہ یا لطیف، یہ اللہ کا نام ہے، اس کا ورد کریں، پھر اس کے آخر میں درود پڑھیں۔ روزانہ یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا لطیف کا ورد کریں۔ اچھا یا لطیف اول و آخر اگر 3 دفعہ درود پڑھنا ہے یا 11 دفعہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھیں اور 1100 مرتبہ یہ یا لطیفوں کا ورد کریں۔ اور دوسرا بھی آتا ہے کہ سورہ کوثر جو ہے، جی جی سورہ کوثر، وہ صبح شام 129 مرتبہ اگر وہ کر سکتے ہیں اہتمام تو سورہ کوثر کا، اور 101 مرتبہ آتا ہے سورہ قریش کا۔ ان میں سے جو وظیفہ ان کو آسان لگتا ہو، جو اپنے معمول کے حساب سے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آسان لگتا ہے، لیکن آپ کو تو چاہیے کہ آپ سارے کریں،
आप सारे करें कि इस पे 15-16 आप साल बिल्कुल से। सही कह रही हैं, मगर सारे बिला तरतीब ना करें, वरना ये सारे आपस में उलझनों का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, जो चीज़ ऐसा आप भी होता है? हाँ अदद के साथ कर रहे हैं वो खास होती है। यानी वैसे तो आप जो चाहे जिक्र करें, कुरान शिफा है, मगर कोई चीज़ आप तरतीब से जैसे कह रहे हैं 1100 मरतबा पढ़ना है, तो फिर दूसरी चीज़ 1100 के साथ नहीं तजातुम करेगी। ठीक है। वाज़ेह रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेंगे तब यानी वजीफे के अलावा तब वो काम आपके लिए बेहतर हो सकता है। मसलन आपके पास पैसे कम है, आप कर्जे चाहते हैं, आप किसी को अगर 100 रुपये 10 रुपये भी कर्जा दे देना तो आपके लिए कर्ज के रास्ते खुल जाएंगे। वापसी लौटाना है, अल्लाह ताला से ख़ास तौर से नमाज पढ़ें 2 रकात इस इरादे के साथ कि परवरदिगार मेरा ये काम हो जाए, सलातुल हाजत जिसे कहते हैं, और उसके प्यारे नामों से उसको पुकारें। जैसे कि मौलाना साहब ने या लतीफ़ों का विर्द बताया है, रज़ाक का लित्र, वो यानी बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला, हन्नान मन्नान, इस तरह से पुकारें जैसे कि वो कहता है कि अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफु सू, वो सुनने वाला है ना, तो आपसे उसको प्यार से खुलूस से पुकारें। किसी के साथ भलाई करें, आपके साथ रिटर्न में होगी। 10 रुपये 100 रुपये, अगर आप हज़ारों लाखों रुपए चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा किसी को यूं ही देते हैं और उससे उम्मीद भी ना रखें कि लौट आएगा। देखें आपका पैसा लौट आएगा लाजमी। और अगर जिसने आपका कर्ज लिया हुआ है वो आपको वापसी नहीं लौटा रहा है, ये भी एक तरीक़ेकार बताते हैं उलमा, ख़ास तौर से जो आरिफ होते हैं वो कहते हैं कि उसके सामने या उसके पीछे या किसी भी तरह से उसके साथ खाते हुए या वदूदों का जिक्र किया जाए, उसके दिल में नरमी आएगी, मोहब्बत आएगी, वो कोशिश करेगा। ये शौहर अज़वाज आपस में भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एहतमाम करेगा। लोग पैसे लेके भूल जाते हैं, वो फिर लिखा होता है कि जी वो कश्मीर की आज़ादी तक मिलेगा आपको। जी जी इंतहाई बिल्कुल, हाँ खुदगर्जी बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल सही जी जवाब। अच्छा, इसमें मैं ये करूँ, जैसे दोनों क़िबला और साहब ने हफीज़ भाई ने सूरह मुबारक आदियात का हमने पढ़ा है, और सूरह मुबारक तहरीम जो है वो ये पढ़ी जाए, और कोई ख़ास वक्त नहीं, अलबत्ता जिस वजीफ़े का या जिस दुआ का कोई ख़ास वक्त ना हो तो उसके लिए अफजल यही है कि हर वाजिब नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। तो उसके वक्त बैठ कर सूरह आदियात और सूरह तहरीम पढ़ें, और जिन रवायात में अदद बताए गए ना, कोई ख़ास फ़िगर अगर बताया गया तो फ़िगर से तजावुज़ ना करें। ऐसा ना हो कि फिर अपना कर्जा उतरवाने के लिए दुनिया के बैंक आपसे रब्ता करने लग जाएं। आप इतने बड़े कर्जा उतारने वाले बन गए, IMF कहेगा भाई मेरा कर्जा भी उतार दो, मसलन कोई फला मुल्क मेरा कर्जा नहीं दे रहा है, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ, मेरे जहन में आ रहा था, हाँ, कर्जे के मामले में कर्जा जब लेने आते हैं तो आपको ऐसे मसाइल बताएंगे, आपका दिल खून बन के बह जाएगा, यार कितना मुश्किल में मैं क्यों ना दूं, और लेने के बाद वो ऐसे गायब होता है जैसे वो कहावत है आपके ना कि सर से सींग गायब हो जाना, वो नज़र ही नहीं आता है। इसके लिए एक जुमला है, देखिए रिवायत में, देखिए इस्लाम ऐसा बैलेंस मुतवाज़िन दीन है, किसी के ज़्यादती नहीं है। आपने किसी को कर्ज़ दिया, रिवायत में अगर कर्ज़ देने के बाद आप उस बरादर मोमिन को ये नियत कर लें कि मैं इसे कर्ज़ा सदक़े की नियत से दे रहा हूँ, तो जब तक वो कर्ज़ा वापस नहीं लौटाएगा आपको रोज़ सदक़े का पैकेज खुल गया, गोया कि आपका सदक़े का सवाब रोज़ाना मिलता रहेगा। तो जिनका कर्ज़ा वापस नहीं मिलने वाला वो ये तसव्वुर कर लें कि मैंने अब सदक़े के लिए पैसे डाल दिए और अब मुझे सदक़े का सवाब मिल रहा है। अगर वो बंदा हाथ में नहीं आ रहा है तो आपको सदक़े का सवाब यकीनन मिल रहा है, मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मिल जाए, बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, तस्नीम है हमारे साथ डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी तस्नीम जी। साहब। मैडम साहब, मुझे 3-4 साल हो गए हैं सऊदी अरब से आए हुए। जी जी। तो मैं यहाँ जो काम करता हूँ वो मेरा काम ठीक नहीं होता, बिजनेस ख़त्म हो जाता है, मेरी मिसेज बीमार रहती है। अब मेरा सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम है, तो मेरा एक वीज़ा आया है वो कैंसिल हो गया है, दूसरा वीज़ा आया है वो अभी एम्बेसी में पड़ा है, लग तो गया है लेकिन पासपोर्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे मसाइल चल रहे हैं, यही कोई हल। ठीक है, यानी कि आपके जो सफ़र में आसानी पैदा हो ताकि आप वहाँ पे जा सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। तस्लीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपसे जो है इमरान भाई इनका जवाब लूँगी, नेक्स्ट कॉल। ये भी एक सूरह शुरा की आयत है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। ये मुजरब अमल है। मैंने अवैस रब्बानी साहब के एक शो में ये बात कही थी कि मुझे तो कभी भी हाजत पड़ जाए तो ये बस दुआ पढ़ तो मेरा काम हो जाता है। और ये कौन सी सूरह? ये सूरह शुरा में 19 नंबर आयत है, अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। इसका अगर ये एहतमाम फरमाए, ये मुजरब है। और कभी देखें कि मेरा काम नहीं हो रहा और गलबा है, तो रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये पढ़ें, आपका काम अल्लाह ताला बड़ा बहुत ज़बरदस्त दुआ है और बहुत मुजरब। रब्बी इन्नी मगलूब, इसमें ये खुद कह रहा है अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ, कमज़ोर, फ़न तसिर, मेरी मदद पे उतरा, तो अल्लाह ताला उसका फ़न तसिर फिलफौर मदद कर देते हैं। ये दोनों मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि इसका एहतमाम करें जो उनको आसान लगे।
सही, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटी सी हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा और आपकी जो भी मुश्किलात हैं हम कोशिश करेंगे कि हमारे उलमा कराम आपको कुरान से जो है उसका इलाज दें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आपकी परेशानियों के हवाले से, उन परेशानियों के हल के हवाले से जो वजीफ़े हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक में एक और हम बात ये कर रहे थे कि जो स्पेसिफिकली वो वजीफ़े जहाँ पर आपको होता है कि इस पर्टिकुलर अदद में आपने नंबर्स में आपने करना है, तो कोशिश करें कि फिर आप उन्हीं को करें और आप बहुत सारे वजीफ़ों को एक साथ मत करें। जैसे अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक भाई की कॉल भी आई थी और वो कर्ज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो एक हम आपके साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर शेयर भी करेंगे और वो बल्कि वैसे हमारे साथ स्पेसिफिकली वो वजीफ़ा शेयर भी किया था। तो मैं चाहूँगी कि अगर कर्ज़ का जो वजीफ़ा है, ताकि जो लोग हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से इस वक्त उसकी पिक्चर भी खींच सकते हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं हम देखते हैं परेशान हो रहे, मेरे ख्याल से तो हम बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए जी, कर्ज़ की अदायगी के लिए जो हम स्लाइड दिखाने में चाहूँगी, ज़रा वैसे प्लीज़ आप इस पर बात भी कर लीजिए। जो सलातुल हाजात है 2 रकत। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ये औलियाउल्लाह का तरीक़ेकार रहा है कि जब भी कोई चीज़ परवरदिगार से मांगते हैं ना, कुरान और सलात के साथ, यानी सबसे पहले तो कुरान के कारी आप होते हैं, हिफ्ज़ होता है कुरान, आपको तवातुर के साथ पढ़ते हैं। ख़ुद सैयदना इमाम मूसा काज़िम आप पे हमारा सलाम हो, आपका प्यारा कॉल है, आप फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं है जो दिन में कम से कम 50 आयत कुरान की ना पढ़े। हम में से नहीं है वो, हमारा नहीं है वो। 50 आयतें कम से कम है, वरना तो पूरा कुरान पढ़िए और बार बार पढ़िए, तसलसल के साथ पढ़िए। दूसरा ये कि आपको कोई चीज़ चाहिए, अल्लाह ताला से आप लाड प्यार करें ना, कभी तो आप इस तरह से करें जैसे छोटा बच्चा माँ बाप से मांगता है, वो रब कायनात है। तो मुसल्ला बिछाएं, सजदे में पड़ जाएं, वस्जुद वक्तरब, जो सजदे में आ गया ना परवरदिगार से करीब हो गया। गिड़गिड़ा के मांगे, सजदे में मांगे, और सबसे अच्छा तरीका मांगने का, सबसे अच्छा वक्त मांगने का रात का पहर होता है, जब लोग नहीं आपको देख रहे होते, नमाजें आपकी रियाकारी का शिकार नहीं हो रही होती। गिड़गिड़ा के मांगे। देखिए कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जो उसकी सिवा दे सकती है। अगर उसने तय कर दिया है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और फिर उसको प्यारे लोगों का वास्ता दे के मांगे, अपने माँ बाप का वास्ता दें, सरवर कायनात का वास्ता दें, अहले बैत उज़ाम का वास्ता दें कि परवरदिगार मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत को कौन मिटाएगा तेरे सिवा। तो कर्ज़ की बात हुई, आपने वज़ाइफ सारे यहाँ पे लोगों के लिए मेंशन करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो जो जिस काम में हाथ डालते हैं काम खराब हो जाता है। वो कहते हैं हम तो कोई काम कर ही नहीं पा रहे, सारे काम। इसका मतलब है वो किसी बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं। इसका नेगेटिव मकसद, खुदाए कायनात ने हर शय को किसी मकसद से पैदा किया। और यहाँ पे लेकिन अवैस वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है हम पे बंदिश है, हम पे रोज़गार की बंदिश है कि हम कुछ करें ही ना। फिर इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेहनत ही नहीं करते, कि नहीं भी वो बंदिश का हल तलाश करने में लग जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। बंदिश का एक तोड़ कर लें। अगर उनको ये वहम है ना कि बंदिश है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करें। अल्लाह के रसूल ने खास तौर से इस सूरह को कहा है, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने वाला किसी जादू के असर में नहीं आ सकता, किसी बंदिश में नहीं आ सकता। आप कोई काम करना चाहते हैं, माउज़तैन पढ़ लें, आप कुल हुवल्लाहु अहद, इसके अलावा इजाफी पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। अच्छा, सूरह नास, सूरह फलक, जिनको माउज़तैन हम कह रहे हैं, इनका बड़ा खास रिश्ता है। कोई भी काम करने से पहले चाहते हैं बंदिशों से बच जाएं, ये पढ़ के करें। बड़ा नाम है अल्लाह का, इस नाम का वजन है, सकालत है, और इसमें बड़ी बरकतें हैं अगर कोई इसका आगाज करे किसी काम का अल्लाह रब्बुल इज्जत। अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट कॉल इस वक्त है हमारे साथ। अच्छा, हम एक और मसले के हवाले से बात करना चाहते हैं। वो मसला ये था कि हमारे यहाँ अगर आपके पास अल्लाह पाक की हर नेमत भी हो, तो एक बहुत बड़ी नेमत जो कि मिसिंग होती है वो है मुतमईन होना या खुश होना। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि और आप रश कर रहे होते हैं उनकी किस्मत पे कि क्या बड़ा घर है, क्या बड़ी गाड़ियाँ हैं, बच्चे ज़बरदस्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्या खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, और मतलब साल में देखेंगे, मतलब वर्ल्ड ट्रैवल भी करेंगे, बट हम देख रहे होते हैं कि वो खुश नहीं होते। तो खुशी के हवाले से ऐसा, ताकि लोग के दिल खुश हो सकें, ऐसा क्या है? सबसे बेहतरीन अमल जो है खुश रहने का, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी जो है वो ईमान का हिस्सा है। सादगी अपने अंदर लाएं। ये ब्रांड के चक्कर में, बड़ी चीज़ों के चक्कर में खुशियाँ नहीं है, चीज़ों में खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ अंदर के का नाम है। जैसे कल हमने देखा जहांगीर तरीन साहब के भाई ने अपने आप को, उनको अल्लाह ने सारी नेमतें दी होंगी पैसे के एतबार से, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मगर खुशी जो है, इत्मीनान है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दुनिया भर के लोगों ये जान लो कि सुकून सिर्फ मेरे नाम में है। सुकून का रब्त जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया मिट्टी से, रूह
اللہ کی جو روح ہے نا وہ اللہ کا امر ہے، اس کی جو غذا ہے نا وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کریں، نبی محمد مصطفیٰ پہ درود السلام پہ آپ مطمئن رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ جب فجر نماز پڑھتے ہیں آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے، کیونکہ آپ نے جو سر آگے اللہ کے الساجد یسجد فی قدم یا رحمان، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ زمین پہ نہیں میرے پاؤں میں ہوتا ہے، میرے قرب میں آ جاتا ہے، تو ہم اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ اسلحہ لیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ہم دیکھتے ہیں وہی اسلحہ لیکن اپنے عمران بھائی اگر میں قطع کلامی کی معذرت اور ہو سکتا ہے میرے سامعین کو میری بات بری بھی لگے، کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ کچھ حج پہ بھی جو کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ بھی کچھ ڈپریشن کے مریض تھے، سو ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ تو اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بار جیسے ایک شخص بیمار تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول پاک وہ بھی پریشان تھا، بیمار تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس کو تلبینہ کا بتایا نہیں کہا کہ تم طبیب کے پاس ضرور جانا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں تو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، تو اب لوگوں کو کہا کہ نہیں بھی جانا ہے، تم نے جو مرض ہے اس کا علاج تو کرانا ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ڈپریشن سے بھی نکلنے کا، کیونکہ آج کل ہر کوئی ڈپریشن میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 2-3 باتیں میں ایک ہی جملے میں بیان کروں۔ جیسے سب سے پہلے بات بیان ہوئی کہ قرض کے حوالے سے بیان کیا، تو ٹھیک ہے قرض آپ لیں، اس کے بعد اچھا ہمارے ایک بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم روحانیت کی طرف دعا کی طرف آئیں گے نہیں، اور آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ اب ہمارا اسباب اور مادیت سے بالکل بھروسہ اٹھ جائے گا۔ مثلا ہم اگر یہ لگ رہا ہے کہ مجھے میں کسی مرض میں مبتلا ہوں تو دعائیں بہت پڑھیں گے، بہت اچھی باتیں پڑھیں، لیکن میڈیکل کاؤنسلنگ تو کرائیں۔ کیا پتہ آپ کا مسئلہ میڈیکل کاؤنسلنگ صحیح ہو سکتا ہے، وہاں آپ جان رہے۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیے گا، روایت میں آیا کہ لا یرد اللہ الدعاء من کانت اولها بسم اللہ وآخرها الصلوات، اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس کے شروع میں بسم اللہ ہو، آخر میں حضور پر ان کے اہل بیت پہ درود ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس منہ اٹھایا اور مانگنے کھڑے ہو گئے۔ آداب ہیں دعا کے، بالکل آداب ہیں، آداب و شرائط ہیں، قیود ہیں، حدود ہیں، زمان و مکان ہیں، اوقات ہیں۔ آپ کے گلے میں سگے رشتہ داروں کے حق پڑے ہوئے، یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، قرضے ایک نمبر کے، آپ جھوٹ گالم گلوچ کرنے والے، آپ کہہ رہے ہیں میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا۔ اس نے سچ کہا اجیب اذا دعوت الداع اذا دعان، لیکن میں شرائط کے ساتھ سنتا ہوں۔ پہلی بات، کسی گناہ گار آدمی سے بھی کچھ مانگتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ اچھا ہے کہ ہمارے مانگنے سے وہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو وہ تو پھر رب العزت۔ اچھا وہ کاروبار کے حوالے سے ایک سوال انہوں نے کہا سعودی عرب سے آئے میں، تو دیکھیے اس میں یہ روایت میں کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن کا 14واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ حجر کو لکھ کر اگر اپنے ساتھ کوئی اس کو اٹھائے، یعنی جیب وغیرہ میں رکھے، البتہ سامنے کی جیب میں، پاکٹ جیب میں مناسب نہیں ہے، سامنے کی جیب میں قرآن کو اگر اٹھائے اور اس کو پڑھے بھی، سورہ مبارکہ حجر کی تلاوت بھی کرے اور اس کو اپنے پاس لکھ کر کسی پاک روشنائی سے، پاک روشنائی سے مراد کیا ہوتا ہے، زعفران وغیرہ، اس سے اس کو لکھ کر اپنے پاس اٹھا کے رکھے گا تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے معاملات کھولے گا۔ توکل ختم ہو گیا ہے، اسے یہ تسلی نہیں ہو رہی ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا بزنس ٹائکون بن گیا ہے، اسے لگ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہے، مجھے میرا 366 مرتبہ المتینو یا اللہ المتینو اگر پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے متانت عطا فرمائے گا، اسے سکون دے گا۔ باقی جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ تو کلیدی آیت ہے، یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر اللہ کے ذکر سے دور ہے نا تو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کوئی وظیفہ آپ کو وہ سکون نہیں پہنچائے گا جو اللہ کے ذکر میں۔ نماز کی پابندی کریں، دعائیں کریں، مخلوق سے رابطہ اچھا رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل اس کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کی۔ اچھا جی سمینہ ہماری کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سمینہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی جی مجھے نا بچپن میں ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا نا، جی میرے گھر ایک ریڈیو تھا اور اس کے اندر جو ہے سیل ڈالا کرتی تو، اور اس میں 4 نٹ تھے جو میں کھول کے چھری کی مدد سے اس سیل پر ڈال دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری بہن چھوٹی تھی، وہ آ کے مجھے اسے گھرتی کرنے لگی، تنگ کرنے لگی، تو میں اسے پیچھے چھری سے نا چھری لے کے اسے ڈرا رہی تھی کہ وہ پیچھے ہو جائے نا، وہ ہٹ جائے گا یا وہ اپنا اسکل کھیلے اور میں کام کر رہی ہوں، لیکن وہ مسلسل میرے سے شرارتیں کرتی تھی۔ تو اچانک اس کے ہاتھ میں جو چھری لگی نا اس کی انگلی کٹ کے گر گئی، تو گھر میں سے ایک کوہرام مچ گیا اور شور شرابے شروع ہو گیا، اور پھر گھر کے جو فرد تھے یعنی میرے والدین وغیرہ کو لے کے فوراً اسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کی انگلی تو جوڑ دی، لیکن اس کی انگلی میں ناخن اب آج نہیں ہے۔ تو میں جو ہے ابھی تک اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہوں اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اوکے، یعنی کہ ندامت ہے ان کو کہ ان کے ندامت دیکھیے بلا کے ہے۔ پہلا تو ایک پیغام آپ کے پروگرام میں یہاں سے نشر ہوتا ہے،
بچے ہوں یا بڑے، ان چیزوں سے نہ کھیلیں، نہ ڈرائیں. چھری اوزار، ابھی بقرعید گزری ہے، یہ کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں. یہاں تک کہ کسی کے پاس بندوق ہتھیار ہے اپنے دفاع کے لیے ہے، یہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں. ہم نے ایسے بہت سے حادثات دیکھے ہیں جو مذاق میں یا پھر صفائی میں یہ نقصان پہنچ جاتا ہے. دوسری بات یہ جو احساس ندامت ہے، یہ بہت بڑی شے ہے. اگر یہ بارہا یہ سوچ رہی ہیں کہ میرا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، یہ اچھا ہے، مگر اس میں شک نہیں کرنا ہے. یہ سوال کہ کیا اللہ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ باہر نکلا، اور یہ بڑا زبردست واقعہ، اس میں ایک مثال ہے، ایک مقصد ہے. وہ کہتا ہے بابا یہ راستہ کتنا بڑا ہے، کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا راستہ ہے، اس سے بڑا کوئی سڑک نہیں ہے، یہی سب سے بڑی سڑک ہے. وہ کہتا ہے اچھا. آگے جاتا ہے، کہتا ہے بابا یہ جو آسمان ہے، یہ کہتا ہے یہ سڑک سے بڑا آسمان ہے، اور آسمان سب سے بڑا، اس سے بڑا کچھ ہے نہیں. پھر وہ کہتا ہے بابا آسمان سے بڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آسمان سے بڑی دنیا ہے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے دنیا سے بڑا کیا ہے؟ کہ دنیا سے بڑی کائنات ہے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے بابا کائنات سے بڑا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کائنات سے بڑا اور زیادہ تیرے باپ کا گناہ ہے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ میرے گناہ. احساس ندامت. پھر وہ 2 قدم آگے جا کے بچہ کہتا ہے بابا آپ کے گناہوں سے بڑا کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرا رب اس سے بھی بڑا ہے، کریم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اس سے امید لگا کے رکھیں. تو یہاں پہ ہم جیسے لوگ جو غلطی کر دیتے ہیں، پہلا کام جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگیں. زندگی بھر آپ کو اذیت رہے گی اگر وہ آپ سے ناراض رہے گا. اللہ کو آپ نہیں منا سکتے بندے کو ناراض کر کے. بندے کو راضی کر لیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا اگر کوئی جرمانہ بنتا ہے وہ تقاضا کرتا ہے، دیت وغیرہ آپ دیں، غلطی ہوئی ہے آپ سے، وہ ہو گیا ہے، بس اللہ سے مغفرت کی طلب کریں. اور یہ امید بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ معاف کر دے گا. اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس نے دل میں ڈالا ہے ان کے لیے. اس ندامت کے ذریعے ان کے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہوں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں. ایک چیز ہمیشہ کریں جب آپ کو کوئی خیال آئے نا کہ مجھ سے کوئی چیز غلطی ہو گئی ہے، تو یہ جو واقعہ ہے، اس طرح کے بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں نا، بچوں کو دوسروں کو بتائیں کہ بیٹا کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، کوئی ایسی مثال بھی نہ بنانا. ہونے لگے تو پہلے سے معذرت کر لینا. جھک جانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اگلا کوئی ایسا موقع ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی چھری ہو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ نہیں مجھے وہ واقعہ یہ ہے کہ ندامت کا اثر ہوا اور آپ بدل گئے. آپ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرا رہے. آکاش علی کی بھی کال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی، لیا سے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آکاش میں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے نا یہ سر بیٹھے نا ان سے تھوڑی سی پرسنلی اپنے بارے میں بات کرنی تھی. بتائیے. تو میری 29 ایج ہے، ٹھیک ہے. تو نا مطلب میرے شادی کا پرابلم ہے. تو کہیں پر بھی مطلب کہیں بات ہوتی ہے تو نا شادی نہیں، مطلب آگے نہیں بڑھتی بات. تو یہ نہ تو خدا نخواستہ کوئی خاندانی پرابلم ہے، نہ ہی کسی اور کا مسئلہ ہے. آکاش بھائی آپ جاب کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میری جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے. اچھا گورنمنٹ جاب بھی آپ کی ہے، لیکن آپ کی جو شادی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا رشتے کا ایشو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جی تو بس ابھی ٹھیک ہے، ابھی ہم پوچھ بھی لیتے ہیں علامہ جواد بھائی سے. جواد بھائی کیا اس حوالے سے جو یہ سے تمہارے ایک تو آکاش بھائی ہیں، لیکن انہی کے تھرو اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں دیکھتی ہوں، ہماری بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، والدین بہت زیادہ پریشان ہیں. بسم اللہ الرحمن. دیکھیے اس میں بھی 2 باتیں عرض کروں گا. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا ہر چیز کو مختلف اینگل سے دیکھیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح سے رشتہ ڈالنے جا رہے ہیں یا جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ممکن تو نہیں ان کی طرف سے کوئی شرارت ہو. بعض لوگوں کی چالاکی ہوتی ہے کہ ان کا گھر بسنا ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ اس کو بھی دیکھیں گے، آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ یہ معاملات تو نہیں. اس کے بعد سورہ مبارکہ طٰہٰ کے لیے آیا ہے کہ سبز ریشمی کپڑے پہ، پاک کپڑے کے اوپر سورہ طٰہٰ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور جہاں رشتے کے لیے جا رہا ہے اس غرض سے جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے اس کے لیے وہ کامیابی لکھے گا اور وہ رشتہ ہو جائے گا. سورہ طٰہٰ سبز ریشمی کپڑے پہ. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات ندامت کے حوالے سے جیسے بہن نے عرض کیا، بہت اچھی بات ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں اور مجھے کچھ عطا فرمائے. تو حضور نے کچھ تعلیم فرمایا کہ رسول اللہ میں بادیہ نشین ہوں، یہ جو بدو وغیرہ ہوتے ہیں چرواہا، وہ میں لمبی لمبی دعائیں کہاں یاد کروں گا، یہ مولوی اتنی لمبی لمبی دعائیں مجھے بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نماز کے بعد ایک جملہ کہہ دیا کر، اللہم ان تعذبنی فاہل لذالک انا وان تغفر لی فاہل لذالک انت. 2 جملے روز نماز کے بعد کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو میں اس لائق ہوں کہ مجھے عذاب دیا جائے، اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تو اس لائق ہے کہ مجھے معاف کر دے. وہ شخص مرنے کے بعد کسی صالح کے خواب میں آیا، کسی نیک آدمی کے خواب میں آیا،
उससे बड़ा हशाश बशाश देखा, फरिश्तों के प्रोटोकॉल में घूम रहा है। कहा तू तो बड़ा किस्म का गुनाहगार आदमी था, क्या हुआ? फरमाया मैं अल्लाह से उम्मीद रखता था, अल्लाह अगर तू गुनाहगार, मैं गुनाहगार हूँ, आज़ाद देगा तो मैं हूँ इस लायक, और अगर तूने बख्श दिया तो तू इस लायक है कि बख्श दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को गवाह बना के कहा ये मुझसे उम्मीद मग़फ़िरत की रखता था, चुनांचे मैंने इसको बख्श दिया है। तो कोशिश कीजिए निदामत का एहसास अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इन चीज़ों पर दुनिया में माज़रत कर लें बजाय इसके कि हमें बाद में पछताना पड़े। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और बहुत सारे लोग एकदम से देखते हैं जो पलट जाते हैं, कि दिल अल्लाह पाक पलट देता है, तो वो भी काफ़ी निदामत का शिकार रहते हैं कि हमारे अपने कैरेक्टर को लेके। तो उन लोगों के लिए भी प्लीज़, जैसे मैं इस पे पहले बताना चाहूँगा, शादी जी जी पर एक बिल्कुल मुजरब है, सारे पढ़ते होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंजल तो इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हर नमाज के बाद 3 मरतबा 20 दिन ये काम करें, इंशाल्लाह इनका अच्छा रिश्ता हो जाएगा। ये मुजरब अमल है, रब्बी इन्नी लिमा अंजल तो इलैया मिन खैरिन फ़कीर। बाकी जो आप बात फरमा रही हैं इस पे, बनी इसराइल का वाक़या सर ने कोट किया, बारिश नहीं हो रही थी, कहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम करते थे, कलीमुल्लाह थे, तो कलाम किया या अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा तेरी इस लोगों में, बनी इसराइल जो कौम है, इसमें एक नाफरमान है और अभी तक उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, अगर वो निकल जाए तो मैं बारिश बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली भी थे, लाडले भी थे, उन्होंने आके ऐलान किया भाई कौन वो बदबख्त है जिसकी वजह से सारी कौम अजाब में मुब्तला है, निकल आए। इसको ना जरा हम आगे कंप्लीट करेंगे, कि आपको पता है मुझे ब्रेक लेनी है। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि जो रिश्ते के वाले से वजीफा भी आपसे शेयर करेंगे और ये वाक़या पूरा सुनेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और आज हम बात करें आपकी परेशानियों और उनके हल के हवाले से। वज़ाइफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक और इल्तिजा के साथ कि आप बहुत सारे वज़ाइफ को एक साथ मत पढ़िएगा, एक वजीफ़ा जो है जो आपसे कहा जाए वो पढ़िएगा, और स्पेसिफिकली वो वजीफ़े जिसमें नंबर जो हिंद से आ जाते हैं तो उनका तो आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, हम दुआ की कबूलियत के वाले से बात कर रहे थे, और आप बनी इसराइल, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी सुना रहे थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की बात ही कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी कौम में एक बड़ा मेरा नाफरमान है, अगर वो निकल जाए तो मैं बारिश बरसा दूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाली भी थे, लाडले भी थे, उन्होंने आके कहा कि भाई वो कौन बदबख्त है जिसकी वजह से सारी कौम महरूम हो रही है। अब सारे इकट्ठे हुए बनी इसराइल, अब जो गुनाहगार था उसने दाएं देखा तो कोई नहीं निकला, बाएं देखा फिर भी कोई नहीं निकला, उसने समझा मुझसे बड़ा कोई होगा, आगे देखा फिर कहीं से भी नहीं निकला, तो उसने दिल ही दिल में, वो कहते हैं 2 नंबर की तौबा, 1 नंबर भी नहीं, दिल ही दिल में कहा या अल्लाह अगर निकलता हूँ तो रुसवा होता हूँ, और अगर नहीं निकलता तो ये सारी कौम महरूम होती है। तू तो जानता है मैंने गुनाह किया है, अब तू माफ़ कर दे, इतना अरसा तूने छुपाए रखा लोगों को, तो सत्तार है। तो बादल आए, बारिश बरसी, तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और अल्लाह से कलाम किया, ये अल्लाह बंदा तो कोई निकला ही नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया ये मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश रोकी थी उसकी वजह से मैंने बारिश कर दी। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से उन्होंने कलाम किया कि वो बंदा कौन सा है। तो अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनाहगार था तो मैंने तुझे नहीं बताया, अब उसने मुझसे सुलह कर ली है, अब वो मेरा दोस्त बन गया, अब मैं कैसे बताऊं। देख हालांकि उसने अपना ऐब छुपाने के लिए माफी मांगी, फिर भी अल्लाह ने कहा ये मेरा दोस्त बन चुका है। तो तौबा ऐसी बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसिया, यब्ना आदम लो बलगत ज़ुनूबुका अनान समा, ए मेरा बंदा तेरे गुनाह अगर मेरी आसमान की छत को छू लें, सुम मस्तगफरतनी गफ़रतु लक वला उबाली, अगर फिर तू मुझसे सच्ची दिल से तौबा कर ले और मैं तुझे माफ़ करूँगा और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। तो सबसे बड़ा काम जो है ना वो इस्तिग़फ़ार है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है मगर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या मिलेगा, अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर वक्त की बारिशें बरसेगा, व युमदिदकुम बे अमवालिम व बनीन, फिर तुम्हें पैसा भी देगा और औलाद भी अता करेगा। तो सबसे बड़ा वजीफ़ा अगर कोई जो नबियों ने किया आज तक वो इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल एक बंदे के नदामत से जो आंसू निकलता है ना वो सबसे बड़ा, मालम युगरगिर इन्नल्लाह यक़बिलु तौबतल अब्द मालम युगरगिर,
یہ حدیث قدسیہ ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کے جو سانس ہے نا وہ اکھڑ نہ جائے. یہ گرگرا عربی میں کہتے ہیں، وہ اونٹنی جب ذبح کرتے ہیں نا تو گرگرا اس سے نکلتا ہے، تو وہ حلق سے جب تک اس کی سانس اکھڑ نہ جائے تب تک بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. کتنا رحیم و کریم. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ارسلان کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تمام حضرات جو موجود ہیں پروگرام میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میرا مسئلہ ہے والدین کے حوالے سے. آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے، جب ہم بچے تھے ہمارے دور میں بھی یہی مسئلہ تھا. ہم لوگ گستاخی کرتے ہیں، بد کلامی بھی ہو جاتی ہے ہم سے. جیسے ہمارا میڈیکل اسٹور تھا تو والد کی خواہش تھی کہ ہم سب بھائی جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، مزاج نہیں تھا، تو ہم نے وہ کام نہیں کیا. یقیناً اب احساس ہوتا ہے جا کے کہ ہماری اس بات نے، یہ جیسی بہت ساری باتوں نے دکھی کیا ہوگا ہمارے والد کو یا والدین کو. تو جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ایک گلٹ ہوتا ہے دل کے اندر کہ اب ان سے معافی کیسے مانگیں، ان کا دل صاف کیسے ہو، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا اور ان کا سامنا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شکایت ہو یا وہ وہاں پہ ناراض ہو. تو کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ دنیا سے جو والدین چلے گئے ہیں ہم ان سے معافی مانگ سکیں، کفارہ ادا کر سکیں، اور ہمارے دل کو بھی کسی طرح سے یہ میسج ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سکون اور اطمینان ہو کہ ہماری جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو گئی. تو اس کا کیا طریقہ ہے، بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. چلیں بہت بہت شکریہ جی. اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دل میں ندامت ضرور ہوتی ہے، گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان سے بدتمیزی بہت کی ہے اور ہم ان سے معافی نہیں مانگ سکے، اور تب احساس ہوتا ہے جب وہ خود والدین بن چکے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنا، حتیٰ کہ قرآن مجید نے تو سب سے ہلکی تعبیر استعمال کی، اف ولا تقل لہما افن. چنانچہ روایت میں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کی توہین، ان کی قصر شان کے لیے اف سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی تذکرہ فرماتا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ احساس ندامت ہو جائے. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اولاد بعض اوقات زندگی میں ماں باپ کی صالح ہوتی ہے، مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتی ہے. بعض اوقات زندگی میں نافرمان ہوتی ہے، مرنے کے بعد جب ٹھوکریں لگتی ہے نا تو پھر اس کا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ اس کی طرف سے لطف ہے کہ اس نے دروازہ کھول رکھا ہے. ماں باپ کے جو واجبات اور فرائض ہیں سب سے پہلے ان کو ادا کروائے. اگر ماں باپ کے حج نماز روزہ کچھ رہے ہوئے تھے خود ادا کرے، پہلے تو خود نہیں کر سکتا تو اجرت پہ کروا سکتے ہیں اجیر کے حساب سے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات ان کی طرف سے نیکیاں کرے، خیرات کرے، کسی یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ لے لے. اس طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا ہے. دوسری چیز، کوئی رفاہ عام کے لیے کوئی کام فلاح و بہبود کا، کچھ پانی کا انتظام کر دیا، کسی ایسی جگہ کے پانی کا کنواں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تیسری بات، یہ سب چیزیں سال ثواب کی اسی کے اندر آ جائیں گی. تیسری چیز پھر یہ ہو گئی کہ ماں باپ کے لیے خود کیا کرنا ہے عملی طور پر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے. اپنی واجب نمازوں میں دعائے قنوت میں بھی اس کو پڑھے، اٹھتے بیٹھتے اس آیت کا ورد کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی بخشے، میرے ماں باپ کو بخشے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید واثق ہے کہ قیامت کا جب روز ہوگا تو اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے. رضا الوالدین رضا اللہ، والدین راضی ہوں گے تو اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا. کوشش کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ابھی سے ان کی قدر ویسے کریں جیسے کرنے کا کہ جن کے ماں باپ گزر گئے وہ ان کی طرف سے نیکیاں کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں تاکہ معاف ہو. مجھے جواب بھی بتائیے، جیسے ایک سوال کیا کہ بریک میں کالر بھی آیا، انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی بچوں کو آگ کر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد تو دیکھیں وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. مرنے کے بعد ظاہر ہے ان سے رابطہ اس طرح نہیں ہے. تو حقوق جو کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ہے ماں باپ، اس لیے کہ اس میں ایک اور جملہ یاد رکھیے گا، ہمارے بڑی مسکنسیپشن ہے آگ کرنے کے بعد ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت سے اس کا حصہ ختم ہو گیا. وراثت سے حصہ ختم نہیں ہو سکتا. آگ کر دینا گناہ کبیرہ ہے. یعنی اگر کسی اولاد کو ماں باپ نے آگ کیا ہے تو وہ کسی زوم میں نہ پھریں کہ مولانا نے کہا تھا آگ کرنے سے وراثت نہیں ملتی، لیکن عذاب بہت ہے ماں باپ کی نافرمانی کا. لیکن وراثت سے اولاد کو محروم نہیں کیا جا سکتا. وارث وہ آپ کے بنیں گے، زیادہ کہا جائے گا یہ آپ کے نافرمان اور ناخلف وارث ہیں. لیکن حقوق جو ہے، اور مرنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں مرنے کے بعد ان کی طرف سے نیکیاں کریں تاکہ وہ راضی ہو جائیں تو آپ کا رب آپ سے راضی. اچھا ایک اور مسئلہ ہے جو کہ لوگ جس پہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو غلط ڈیسیجن تو ہم لیتے ہیں، لیکن غصہ، بہت سارے لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں. وہ غلط ڈیسیجن بھی لے لیتے ہیں کیونکہ جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ تو کام کر نہیں رہا ہوتا. تو ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی وظیفہ جس سے غصہ نہ کریں لوگ جو ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے تو انہوں نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرما.
तो आपने फरमाया ला तग़ज़ब, तो गुस्सा ना किया कर। उसने फिर यही जुमला कहा, मुझे और कुछ नसीहत फरमाए, तो आपने फरमाया ला तग़ज़ब, तो गुस्सा ना किया कर। फिर उसने तीसरी मरतबा ये बात कही, फिर आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। फ़रद्दद ज़ालिक मिरारन फ़क़ाल ला तग़ज़ब, वो दोहराता रहा, हमारे रसूल फरमाते रहे गुस्सा ना किया कर। तो आप उसकी मिजाज को समझते थे। कई लोगों के मिजाज में गुस्सा होता है। एक वाक़या है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह नरम है और नरमी को पसंद फरमाता है। व योती अलर रिफ़्क़ मा ला योती अलल उन्फ़, अल्लाह जो नरमी वालों को अता फरमाते हैं वो सख्ती वालों को नहीं देते। तो या आयशा, कि आपने हज़रत आयशा को फरमाया कि तू नरमी इख्तियार कर। तो सबसे बड़ा जो अमल है ना वो अपने गुस्से पे काबू पाना है। लैस शदीदु बिसुरआ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, हमारे रसूल ने फरमाया ताकतवर पहलवान वो नहीं कि दूसरे आदमियों को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर आदमी वो है जब उसको गुस्सा है वो पी जाए। तो या लतीफ़ का विर्द करें, या लतीफ़ का, ठीक है, या रफ़ीक ये पढ़ें। और नरमी, देखो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं। क्योंकि देखिए इसके लिए ना मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी इमरान भाई, क्योंकि हम किसी को कह दें कि जी आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप इस पर कुछ ये पढ़ना शुरू करें, उनको और भी गुस्सा आ जाएगा, तो उनके घर वाले भी क्या पढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए हम देखते हैं गुस्से की वजह से लोग गलत डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं जी हमने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी जी, अब बताएं कि गुस्से में तलाक देना भी तलाक होगी। मतलब ऐसी ऐसी बातें फिर लोग कर रहे होते हैं, हाथ उठा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों को मारते हैं, वो चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई हैं, जैसे कि हज़रत ने फरमाया, बहुत अच्छी बात है, वल काज़िमीन अल गैज़, कुरान में ये हिस्सा भी आया है, यानी वो जो गैज़ को कंट्रोल रखते हैं। अब वो इंसान जो गुस्से में, वो गुस्से पे काबू पाए, इसके लिए मुश्किल है। घर वाले क्या करें? पहले तो वो देख ले कि वो क्या करे, बजाय कि कुछ पढ़े, उससे पहले कर क्या सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुस्से में है, खड़ा है बैठ जाए, बैठा है लेट जाए, यानी चेंज करे पोजीशन को। फिर ये कि वो वुजू कर ले, चेहरे पे पानी डाल ले, इससे गुस्सा काम डाउन हो जाता है। फिर तीसरी चीज़, वो गुस्से में कुछ बोले नहीं, ये जो मोमेंट है ना ये गुजर जाएगा, उसके बाद पछतावा ही रह जाएगा, तो उस वक्त वो साकित हो जाए, चुप कर ले। और मैं एक मिसाल देके बताना चाहता हूँ कि गुस्से को कामिल ईमान से सीखें कि किस तरह से गुस्से को कंट्रोल किया जाता है और कैसे। वो अमर इब्न अब्दवद है, एक ऐसी गज़वा है कि जिसमें उसने ललकारा था और उसके बाद चैलेंज करके वो आया था, बड़े उसने बोले थे, मगर जब मौलाए मुर्तज़ा मौलाए कायनात ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और ऐसे बैठ गए और उसका सर तन से जुदा करने की बारी थी, तो उसने कोशिश की कि वो थूके। मेरा ये मानना है कि सूरज पे कोई थूक नहीं सकता। कोशिश की और वो क्योंकि वो ताहिर है, जो ताहिर है, हाँ जी ऐसे ही है। और फिर देखिए ना कि सूरज की तरफ आप थूकेंगे तो आपके ऊपर ही आएगा, तो उसके अपने ऊपर ही आना है। तो उसने जब ये कोशिश की, लोगों ने चाहा कि इस पे मजाक बनाया जाए और वो गुस्सा दिलाया जाए, तो आपने छोड़ दिया उसे और आपने ऐसे हाथ बांध के चहलकदमी शुरू कर दी। लोगों ने पूछा कि आप इसको इस वक्त क्यों नहीं ज़िबा कर देते, सर तन से जुदा कर दें आप, तो आपने फरमाया कि नहीं, वो अल्लाह की राह में जो जिहाद हो रहा है उसमें मेरा गुस्सा भी शामिल नहीं होगा। हालांकि इनका प्यार करना, गैज़ो गज़ब करना, ये सारा अल्लाह का तर्जुमान है, मगर सिर्फ लोगों के सामने मिसाल कायम की, ऐसे सर काट के चले हुजूर सरवर कायनात के सामने इस चाल के साथ कि लोगों को ये कहना पड़ा कि अल्लाह के रसूल, वो जो सामने से शख्स आ रहा है जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है, वो गुरूर के साथ चल रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे मौके पे अल्लाह को गुरूर पसंद है। ये वो अंदाज है मुजाहिद का कि जो गुरूर के साथ चल रहे हैं, इसको आज पाक आर्मी चलती है इस अंदाज के साथ। तो गुस्से को कंट्रोल करना, अच्छा गुस्सा बुरी शय भी नहीं है, ये भी नहीं कि कोई चीज़ अल्लाह ने पैदा फरमाई है। हाँ, बहन के साथ मामला कोई गलत अंदाज से पेश आ रहा है, यहाँ पे गुस्सा फर्ज है, दिखाना पड़ेगा आपको। माँ बाप बच्चे को वहाँ गुस्सा दिखाएंगे। आपने माँ बाप का पहलू छेड़ा, रब्बी इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन दोनों पर रहम फरमा, जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रबूबियत का हक अदा किया है। माँ बाप के साथ गुस्सा हक बात पे भी आए तो निदामत, खामोशी और सुकूत बन जाना चाहिए। एक जुमला आप उफ तक नहीं कहेंगे, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने जलील हैं, कितने अजीम हैं, उनको बयान फरमा रहे कि जब फिरौन के दरबार में जाना, धीमा बोलना, नरम मिजाजी के साथ। सूरह कहफ में कुरान यहाँ पे जमा होता है, बीच का लुत्फा है, वल यतलत्तफ, ऐसा मिजाज अपनाओ, ठहरी हुई गुफ्तगू, खुश अखलाकी के साथ धीमी गुफ्तगू करना। यानी वो लोग जो 300-350 साल 100 के उठे हैं, वो जो बादशाह से मुखातिब होंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको कह रहे हैं कि आराम से बात करना। देखिए क्या अल्लाह पाक बाबा तलकीन करता है। अच्छा जी, एक ब्रेक भी। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ काफी देर से, मैं उनके इलाज पे भी आती हूँ। बिलाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, पहले तो माजरत, हाँ पहले तो माजरत, क्योंकि हमारी इतनी मजे की डिस्कशन चल रही होती है, उनको काटते हुए ना मुझे फिर दुख हो रहा होता है, लेकिन आपको मैंने वेट कराया, इससे माजरत। जी जी जी, मैंने आपसे कुछ रहनुमाई लेनी थी। जी जी जी, मैं क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन वगैरह लेना चाह रहा हूँ, 2-2.5 महीने हो गए ट्राई कर रहा हूँ बार बार, लेकिन ना कोई रुकावट आ जाती है। तो ये क्रिकेट फील्ड मेरे लिए ठीक है या किसी और फील्ड वगैरह में जाऊँ? आपके यही रहनुमाई चाहिए थी। अच्छा बिलाल भाई, फिर हम आप वो कहते हैं आपका जायचा निकाल लें, ऐसा ऐसा इनके possible है? बिल्कुल आपने या अच्छा सफाई सवाल में? पूछा है, ज़रा सा मेहनत करनी पड़ेगी इनकी कोर्स स्टडी, इनका आगे का प्लान, ये क्या करना चाहते हैं, और अगर उसमें इस्तिखारा करवाना चाहते हैं वो इस्तिखारा हो सकता है। इनके नाम से बड़ा मंसूब है जो ये फील्ड अपना इंतखाब फरमा रहे हैं, इनमें इसको यकीन है कि कामयाबी मिलेगी, मगर फिर भी ज़रा सा तहकीक हो जाए तो और अच्छा है। सही, ठीक है, चलें जी। लेकिन दुआ आप क्या कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो प्रोफेशन आप पसंद करते हैं, आपकी लैंडिंग एग्जैक्टली इसी प्रोफेशन में से बात लेते हैं। इमरान भाई, क्या इस हवाले से हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने और वो उसी चीज़ के लिए ज़िंदगी भर ख्वाब भी देखकर मेहनत करते रहते हैं, फिर बाद में नंबर्स की वजह से बेचारे कहीं ना कहीं नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। और जैसे ये हमारे भाई हैं, ये क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आगे उनको अपने टेस्ट वगैरह भी दिए हैं, प्लीज़ बताइएगा। मैं गुस्से पे एक बात कर रहा था कि जैसे रब्बानी साहब ने फरमाया पानी पी लें, तो क्योंकि वो गुस्सा जहन्नम की आग है, तो फरमाया कि अगर पानी पी लें तो उसकी तबीयत में नरमी आ जाएगी। बाकी जो आप बात फरमा रही हैं कि कई लोगों की कई ख्वाहिशात होती हैं, तो कईयों की पूरी होती हैं, कईयों की नहीं होती, इसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। हर चीज़ को देखें, मल्लम यर्जा बेक़ज़ाई, जो अल्लाह की बनाए हुए फ़ैसलों पे राज़ी नहीं होता ना, ये बनाए हुए फ़ैसले तो अल्लाह के हैं, उस पर भी राज़ी होना चाहिए कि इसमें मेरे लिए बेहतरी है। दिल को इत्मीनान में रखें कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी, अपनी मेहनत काविश करें, मगर मदद अल्लाह ताला से मांगें। बेशक, जैसे हज़रत इब्न अब्बास को आपने फरमाया, या गुलाम एहफ़ज़िल्लाह याफ़ज़का एहफ़ज़िल्लाह तुजिदहु तुजाहर व इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह। जब तू मदद चाहे तो अल्लाह से मांग, और जब तू अपनी हिफाजत चाहे तो अल्लाह से मांग। वालम लो अन्नल उम्मत इज्तमऊ अला अन यनफ़ऊक बिशैइन लम यनफ़ऊक इल्ला बिशै क़द क़दरहु लक। और जान ले सारी दुनिया की ताकतें तेरे साथ हो जाएं कि तुझे इज़्ज़त दें, तुझे पैसा दें, सब दें, मगर अल्लाह नहीं चाहता तुझे इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और सारे चाहें कि तुझे नुकसान पहुँचाएँ, लेकिन और मगर अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त देनी है तो ये सारे मिलके भी तुझे नुकसान। तो पहली चीज़ तो यकीन बना लें कामिल कि हर चीज़ अल्लाह से बनती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला कोई भी मामला अगर नहीं भी हो अपनी मेहनत करें, तवक्कुल अल्लाह पे। क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे अल्लाह पाक भी बार बार आपको हर इम्तिहान में अगर फेल कर रहा है तो वो भी इस तरह से वो आपकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर रहा होता है कि भाई ये कितनी इसके लिए मेहनत कर रहा है। ये बहुत सारी जगहों पे अल्लाह पाक भी आपको आजमाइश में इसलिए डाल रहा होता है, आपको देखने के लिए कि आप कितना उसको आगे परस्यू करना चाह रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे फिर हम देखते हैं अल्लाह पाक आपको कामयाबी देता है। जवाद भाई, इस हवाले से मैं आपसे भी राय लेना चाहूँगी। इस हवाले से यही है, बिल्कुल आप अपने ज़ाहिर के बचपन से एक गोल सेट करें कि मैंने क्या करना है। आप देखिए कि मैं क्लासेस के अंदर किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मुझे जो है वो यूँ कहिए कुदरत हासिल थी, मलका हासिल था, किन में मैंने नुमाया नंबर लिए, उस हिसाब से अपनी फील्ड को चॉइस करें। ये नहीं कि आपने देखा पाकिस्तान में सियासतदान बहुत अच्छे हैं तो मैं सियासतदान बन जाऊँ। आपसे दो दुकान संभलती नहीं, आप मुल्क पाकिस्तान संभालने चलें तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही करेंगे आप अपने अंदर देखिए मुझ में गट्स किस चीज़ के, उस हवाले से अपने को फिर ग्रूमिंग करें, उसके बाद अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, फिर आप आगे आएंगे। दूसरी बात, माँ बाप को भी एक चीज़ सोचनी चाहिए, बच्चे को रेस का घोड़ा ना बनाएं, बच्चे को रेस का घोड़ा ना बनाए। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये कि किसी आयत में लिखा हुआ है, किसी रिवायत में आया है। मैं मौलवी हूँ तो मेरा बच्चा मौलवी बनेगा, लेकिन इसमें फिर जुमला कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इल्म दीन से बच्चों को रोशनास कराएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जुमला कहा था, फिर अपना जुमला नकल कर रहा हूँ, आप ना बनाएं मौलवी, कम से कम उसे दीन की रूह तो सिखा दें, कम से कम वो कहीं पर जो है वो दीन का दिफा तो कर सके। दूसरी बात, अपने बच्चों को उनके, आज देखिए यूरोप की जो अच्छी बातें वो हमें लेनी चाहिए। अलहिकमत ज़ाल्लतुल मुमिन अख़ज़ुहा हैसुमा वजिदा। यूरोप में क्या होता है, नर्सरी प्राइमरी लेवल से बच्चे को मुख्तलिफ उनके सामने गेम्स डाल दिए, उनके सामने जो है वो चीज़ें डाल दी। अब वो बच्चा जिसमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उस मुताबिक बच्चे की तरफ शुरू होती है। यहाँ ज़मीन चलने के लिए नहीं है, उस एग्रीकल्चर में आप पढ़ा रहे हैं कि एग्रीकल्चर बात की वहाँ पे लिटरली एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। अच्छा जी, अना हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अनम, क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे अनम? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं एक मसला है मेरा भी, उस हवाले से अगर मेरी कोई बता दें, इस हवाले से अगर कुछ, मेरा 5-6 साल से रिश्ता हुआ था ना। जी जी।
تو وہ اچانک سے انہوں نے لڑکے نے منع کر دیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے. ابو بھی میری نہیں ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور بھائی میرے چھوٹے ہیں. تو مطلب انہوں نے کر کے خود ہی سارا اتنا عرصہ رکھ کے اور ابھی خود ہی جواب دے رہے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ, اور ایک اور میں سوال بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جیسے کہتے ہیں کہ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے, اور دعا ہم مانگتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ مطلب اس کے اسباب پیدا کر دے جیسے ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں ایک ہی بہن ہوں اور میں اتنی پریشان ہوں اس وقت, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری امی بھی بہت بیمار رہتی ہیں اور ابو بھی میرے نہیں ہے نا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ان میں کوئی برائی بھی ایسی نہیں ہے کہ میں ان کو مطلب وہ منع کیا ہے تو میں ہو جاتی راضی, لیکن ان میں کوئی ایسا نہیں ہے, حافظ قرآن ہے وہ, اور پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے, بس کسی نے ان کو ٹریپ کر دیا نا, اس طرح کسی کی باتوں میں آ گیا, انہوں نے منع کر دیا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب بن جائیں میرے کہ یہاں پہ نا وہ اللہ ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور یہاں رشتہ وہیں پہ میرا ہو جائے. کوئی ایسا کچھ بتا دے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کر دے. الہی آمین, الہی آمین. انم بہت پیاری کال ہے یہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتایا جائے اگر یہ اس کا ورد کریں. وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, سورہ یاسین ہے, آیت نمبر 36 ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. آیت کے ترجمے میں اگر مفہوم کی طرف جائیں تو رشتے ازواج کی بات ہو رہی ہے. 36 نمبر ہے, رات کو صبح 9 بجے 9 مرتبہ پڑھیں اور ہر مہینے کی 9 تاریخ کو پڑھیں. یہ اللہ نے اگر بہتری لکھی ہوگی یہی رشتہ ہو جائے گا, مگر یہ لازم نہ قرار دیں. آپ کو اللہ سے زیادہ علم نہیں ہے, وہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو کیا پتہ اس نے رکھا ہو کہ یہاں نہ ہو یا وہاں ہو, مگر ہاں یقین سے مانگے. دیکھیں 1912 میں ایک جہاز چلا, ایک کسان نے اپنے 2 بچے اور ایک بیگم کے لیے اس کا ٹکٹ خریدا اور اپنی زمین کا اکثر فیصد حصہ بیچ دیا صرف وہ ٹکٹ خریدنے کے لیے جو برطانیہ سے امریکہ, امریکہ سے برطانیہ جانا چاہتا تھا. اس میں ساری لگژریز تھی, خواب تھا وہاں کے لوگوں کا اس جہاز میں سفر کرنا. بچوں کے لیے ٹکٹ خریدا, بیگم کے لیے خریدا, اپنے لیے خریدا, سب کچھ بیچ کے اس نے کہا آج میں یہ ڈریم پورا کر کے چھوڑوں گا. 1912 کی اس تاریخ کو جس دن وہ جہاز روانہ ہونے والا تھا, اس سے 2 دن پہلے اس کے بچے کو ایک کتے نے کاٹ لیا. انجیکشنز لگے, سخت بیمار ہو گیا, حالت نہیں رہی. بہن نے, جو اس کی بیٹی تھی, اس نے کہا بابا اگر بھائی نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا کہ دونوں بچے نہیں جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گی. وہ 3 ٹکٹ ضائع ہو گیا, اکیلے اس کا ٹکٹ رہ گیا. جہاز آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا, وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, آنکھوں سے اس کے آنسو زبا تھے کہ میں اس جہاز میں سفر کرنے کے لیے سب کچھ بیچ کر آؤں, ریفنڈیبل ٹکٹس بھی نہیں لیے میں نے, نان ریفنڈیبل ہے, مگر دیکھو میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا, بچے کو کتے نے کاٹ لیا. اس نے اناؤنسمنٹ کروائی کہ وہ کتا اگر کہیں مل جائے گولی مار دیں. اس کی تصویر اس نے لگوائی گلی محلے میں اس آوارہ کتے کو نہیں چھوڑوں گا. 2 دن بعد 3 دن بعد خبر آئی کہ وہ جہاز ڈوب گیا. ٹائٹینک نام تھا اس کا. اور اس نے جب اس خبر کو سنا اس نے کہا اللہ کتنا کریم ہے, اور پھر اس نے بغیر کسی تکلف کے کہا کہ وہ کتا کہیں مل جائے تو اس کو ہار پہنانا. اس نے مجھے بچا لیا, میرے بچوں کو بچا لیا. وہ چیزیں جو آپ کو شارٹ ٹرم میں بہت نقصان دہ دکھ رہی ہوتی ہیں, لانگ ٹرم میں اللہ بہتر پلاننگ کرنے والا ہے, وہ ترتیب بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو چیزوں پہ اتنا آپ دارومدار نہ رکھیں, ہو سکتا ہے بہتری ہو مگر اللہ پہ چھوڑ دیں. ہاں یہ جو وظیفہ بتایا ہے بہت کمال کا ہے. قرآن کریم پڑھیں, سورہ یاسین آیت نمبر 36 پڑھیں, اور اس کو فلاں ٹائم پہ اتنی مرتبہ پڑھیں جو بتایا گیا. یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, سورہ قصص کی آیت ہے نا 24. تو یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ ان کا رشتہ وہاں پہ ہی ہو جائے گا جہاں پہ اللہ نے بہتری چاہیے ہوگی. مگر یہ مجرب عمل ہے جیسے ربانی صاحب نے بھی فرمایا سورہ یاسین کا, اور ایک اور ہے اللہ کا نام یا ودود, یہ بھی پڑھیں. اور میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے ان کی شادی وہاں پر ہو جو ان سے بہت محبت کرتے ہوں, جو ان کی قدر کرتے ہوں, جن کی وجہ سے آپ ایسے نہ روئیں انم جیسے ابھی رو رہی تھی. اب میں چھوٹی سی بریک لیتی, بریک کے بعد میں جواد بھائی سے بھی اس حوالے سے پوچھتی ہوں. چھوٹی سی بریک. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کریں کچھ وظیفوں کے حوالے سے, ان مشکلات کے حوالے سے جو کہ ہم اپنی زندگیوں میں اکثر دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا حل ہم بہت کوشش کرتے ہیں اور ہم نہیں نکال پاتے. تو کیوں نہ ہم قرآن سے رہنمائی لیں. اور جیسے شو کے آغاز میں ہی بڑی اچھی بات علامہ جواد حسین عابد صاحب نے بھی کی تھی کہ ہم کیوں نہیں قرآن سے رہنمائی لیتے بار بار, ہم کیوں نہیں اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بناتے, کیونکہ ہم کرتے یہ کہ مہنگے سے مہنگے غلاف میں ہم قرآن پاک کو جو ہے وہ لپیٹ کے, اور اس کے بعد سب سے اوپر ہمیں لگتا ہے جو گھر میں جو جگہ ہے وہاں پہ رکھتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی یہ سب سے اونچی جگہ یہی ہے, تو اس اونچی جگہ پہ نہیں, آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے کہ اللہ پاک نے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے وہ کتاب اتاری, لیکن ہمیں اسے پڑھنا بھی ہے. جیسے پھر امام جعفر صادق کا قول بھی ہے, کیا تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا
अगर तुम रोज़ 50 आयतों की तिलावत ना करो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो हमें गिरबान में देखने की, झांकने की ज़रूरत भी है कि क्या हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हम कुरान से मोहब्बत का इजहार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत जो कि असल में होनी चाहिए, क्या वो मोहब्बत भी हम दिखा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, जो कुछ वजीफ़े हैं हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके लिए चला रहे हैं, कुछ जैसे स्पेसिफिकली अगर हम रिश्ते के वाले से भी, हमारी बहन अनम की कॉल आई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो ऐसे बहुत सारी हमारी बहनें भी परेशान हैं। तो अच्छे रिश्ते के लिए भी जो वजीफ़ा है, मैं चाहूँगी कि वो भी जो कुरानी दुआ है वो हम आपके साथ शेयर करते चले। जैसे अभी अवैस ने बताया भी था कि सूरह यासीन की आयत नंबर 36 की जो है वो आपने तिलावत करनी है। दिन में एक बार आयत आपने पढ़कर हाथ उठाकर दुआ मांगे, फिर रिश्ते की, फिर ऐसे ही फिर ये अभी स्पेसिफिकली यही चला रहे हैं। अच्छा, और साथ में और भी बहुत सारी ऐसी स्लाइड्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि मेरी जो टीम है जी वो मुझे बताती जाए और फिर साथ में वो आप वो स्लाइड्स चलाते रहें। हम गुस्से के वाले से बात भी कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, जादू जैसे थी कि आपको लग रहा होता है कि जी कोई ऐसी चीज़ है कि कुछ बंदिश है, कुछ रुकावट है, इस पे भी हमने बात की, तो इसमें मैं चाहूँगी ज़रा जवाब भाई। अच्छा, पहले कॉल भी हमारे साथ है समिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा कब कॉल मेरी ट्रांसफर करेंगे, मैं बात करूं या मतलब नहीं, अब आपकी कॉल ट्रांसफर हो चुकी है समिया, मैं मदिहा नकवी बात कर रही हूँ। अच्छा मदिहा जी, बहुत माजरत, मैं बिल्कुल ठीक, हम ब्रेक पे थे जब आपकी कॉल आई, इसलिए आपको इंतजार कराना पड़ा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको पता है। आप माशाल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम मिस ही नहीं करती, देखती रहती हूँ, और फिर लाइफ की प्रॉब्लम होती है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माजरत एक बार परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। समिया, आप क्या पूछना चाहेंगी? मेरा ये सवाल है कि क्या कहते हैं, एक परेशानी जाती है दूसरी आ जाती है, जाती ही नहीं है, इसका कोई हल बता दे आप मुझे। अच्छा, अभी आप करंटली कोई स्पेसिफिक चीज़ में पूछना चाहें? घर में आप बच्चों के हवाले से परेशान हैं, रिस्क के हवाले से परेशान हैं, या मियाँ के या घर में? मेरा ये मसला है कि जो मेरा शोर है ना, वो बस वो एक मसला जाता है कारोबार में, फिर दूसरा आ जाता है, मतलब यही चलता रहता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। समिया जी हमारे साथ मौजूद थी और वही बात कि वो कारोबार में जो उनके हस्बैंड करते हैं उसमें नुकसान इनको हो रहा है, और मुसलसल नुकसान हो रहा है, बड़ी परेशान है। बिस्मिल्लाह। देखिए, इसमें एक दो बातें तेज़ी के तरफ करूँ क्योंकि हम आखिर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी नेक काम शुरू करें तो उसके लिए जो है सदका ज़रूर दे दें, सदका ज़रूर दे दें। और जैसे कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम मेहमानों ने बयान किया कि 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें, उबूदियत का इजहार ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में वो 2 रकात नमाज़ पढ़ें, उससे दुआ करें कि वही हकीकी मदद करने वाला है। उसके बाद फिर आप जब वो सदका दें, एक और चीज़ मैं अभी आप बयान करूँ यहाँ पर, हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है, महर हमारे यहाँ रखा जाता है सिर्फ खाना पूरी के लिए, वो देने का कोई इरादा नहीं होता है, ठीक है। हत्ता कि रवायत में ये कि एक शख्स हुजूर के पास आया, फरमाया या रसूलल्लाह कि मुझे कारोबार में कुछ नुकसान होता है। फरमाया तूने शादी की? फरमाया हाँ। फरमाया कि वो महर जो तूने अपनी बीवी तेरी ज़ौजा का महर था दिया का नहीं? फरमाया अभी जा महर अपनी बीवी को दे और वो महर की रकम अपनी बीवी से बतौर कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर, तुझे कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महर एक ऐसी रकम है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको तुझ पर हलाल किया था। तो जिनके भी कारोबार के मसाइल इस तरह के मसाइल हैं, सबसे पहले तो आज ये नियत करें कि एक अपनी तो अच्छे से काउंसलिंग करें, फिर महर दें, या माफ़ करने के चक्कर में लगे रहते हैं। मतलब है कि तंगदस्ती घर में तब भी आएगी अगर अपनी बीवी का जो है हक रोके बैठे आप जी। अब वो बीवी, अच्छा ये कहावत के तौर पे मशहूर है कि रिस्क जो है वो बीवी के नसीब से, औलाद मर्द के नसीब से, ये कहावत है एक हद तक। असल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसब्बिबुल असबाब है, वो जिस सबब से भी करे, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ बाहर हाल हैं। वो लड़की का महर था, आप आज तक दबा के बैठे हुए और आप बड़े शाह खर्च बने हुए, ये खाना वो खाना, आप उसका हक आज अदा कर दें, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ उस फिर वो बीवी से वो कर्ज लेकर और फिर वो कर्ज उसे वापस करना है, वो उसने महर का पैसा दिया है, इंशाअल्लाह इस तरीके से करें, आपके लिए मामलात आसान हो जाए। सही। अच्छा, एक और चीज़, लोग औलाद के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि औलाद का ना होना लोगों के लिए बड़ी बाइस तकलीफ बात होती है, तो औलाद के लिए कोई वजीफ़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया। हाँ, तो ये जो रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता करेगा। ये वजीफ़ा मुजर्रब भी है और मेरे ख़्याल में मशहूर भी है, कसीर रिवायात में भी है, कुरान से है।
جی हम इसका ज़रा स्लाइड भी चलाएंगे। अवैस, आप ज़रा इस हवाले से मैं चाहूँगी आप भी वसीफ़ा शेयर कीजिए। जी, कुरान पाक की तीसरी सूरह है, 38 नंबर आयत है। लामा साहब ने, मौलाना साहब ने जिक्र भी कर दिया। कुरान मैं समझता हूँ कि हर इंसान के लिए हर लिहाज से शिफा है। बेशक। औलाद का हुसूल आप चाहते हैं, सबसे पहले कुरान शरीफ की वो आयत पढ़ें। आजकल तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप तर्जुमे में औलाद लिखें तो वो यानी रेलेवेंट आयत आपके सामने आएंगी जिसमें औलाद का जिक्र है। तो आप सबसे पहले नबी की औलाद पर दुरूद व सलाम भेजें। 11 मरतबा सलावात पढ़ने के बाद ये आयत पढ़ें जो हज़रत मौलाना ने भी इसका जिक्र फरमाया। ख़ास तौर से 38 आयत है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अच्छा, इसके बाद 11 मरतबा आपने सलावात पढ़नी है। कोशिश करें कि बच्चे का नाम जहन में रख लें। इंसान दुनिया में बाद में यानी किसी भी चीज़ में बाद में कदम रखता है, पहले उसका जहन तख़य्युल कदम रखता है वहाँ पे। तो अल्लाह ताला से कहें परवरदिगार ये फ़र्ज़ी नाम है, ये नाम मैं रखूँगा और वो नाम उसके अंबिया कराम पे हो, अंबिया के असहाब अहले बैत के ऊपर हो, अल्लाह ताला को पसंद है ये नाम। और फिर ये जहन बनाना शुरू कर दें कि मेरा बच्चा आएगा इस तरह से। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, जहन बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो तख्लीक करता है चीज़ों को, फिर वो आपके लिए हालात बनाता है, ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे बच्चों के लिए जब आप ख्वाहिशमंद होते हैं कि साहिब औलाद हो जाएँ, जिन लोगों के 5 साल 10 साल इससे ज़्यादा अरसा हो जाता है, औलाद नहीं होती, ना उम्मीद ना हो। कुरान भरा हुआ है ऐसे वाक़यात से। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में औलाद हो रही है, जनाब ज़करिया को किस उम्र में औलाद हो रही है। ये आपके लिए मोटिवेशन है, ये कोई बेवजह बातें नहीं है। इसलिए वो चाहता तो अपने अंबिया को उसी वक्त औलाद देता जब वो उनकी दुआएं इस मकाम पे खड़े हुए हैं कि वो बाबुल हवाइज हैं। वो कहते हैं हो जाता है लोगों का काम, अपने लिए इतनी ताखीर क्यों कि आपके लिए मिसाल बन जाए और आप सोचें कि अच्छा अल्लाह अपने अंबिया को भी इस तरह ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी नफ्स पे वो वजन डालता ही नहीं जो वो उठा ना सके। और ये औलाद तो है ना कि अल्लाह पाक दे के भी आजमाता और ना दे के भी आजमाता है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं मुबीना गफ्फार इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कराची से। जी मुबीना जी, क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं ना ये मसला पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमारे घर में बहुत गुर्बत थी। जी जी। हम अपनी दादी के साथ रहा करते थे। उस दौरान हमारी दादी जो थी ना, चीजें बेचती थी, तो हम ना अक्सर उनकी चीजें चोरी करके खा लिया करते थे, क्योंकि अब छोटे थे, इतना जो नहीं था हमारे को, तो उनकी चीजें चोरी करते थे। फिर इसके बाद उनके पैसे भी निकाल लिया करते थे, अपना खर्चा कर लिया करते थे। तो दादी से देख पूछती थी कि पता नहीं मेरे पैसे कहाँ जाते हैं। कभी उनको शक तो होता था, मगर उन्होंने कभी अपनी जबान से नहीं बोला। फिर इसके बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर ये हुआ कि अब इंतकाल हो गया, तो मैं जब से बस यही कहती हूँ, अल्लाह ताला तो मुझे कैसे माफ़ करेगा। उनकी ज़िंदगी में मैं उनसे माफ़ी मांग लेती, कर लेती। अब मैं बहुत पछताती हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला मुझे इसकी क्या जवाब देगा, पर मेरी रहनुमाई करे, उनसे मालूम करे कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा और कोई ऐसा बता दे कि इस चीज़ का मैं कुफारा किस तरह अदा करूँ। और मेरे घर के हालात वाकई बहुत ख़राब थे, हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी दादी की चीजें चोरी करके खा लिया करती थी, उनके पैसे भी निकाल लिया करती थी। अब मैं बहुत परेशान हूँ, बस मेरा दिल परेशान रहता है, पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या हिदायत है, मैं क्या कर सकती हूँ? सही, ठीक है मुबीना जी, मैं जी जवाब चाहिए। देखिए, इसमें ये कहा जाता है कि अगर तो कोई ऐसी ख़तीर रकम चोरी की है, मिसाल के तौर पे अगर इनके अलावा कोई सवाल हो, तो उस रकम को अगर वो जा चुके हैं उनकी तरफ से सदका कर दें आप, और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे इस गुनाह को ज़ाइल कर दे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी नाम के हवाले से पूछा गया और बेऔलादी के हवाले से, तो इसमें जहाँ दीगर अवामिल हैं, उसमें सबसे बड़ी नीयत ये करे कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बेटा अता करेगा तो उसका नाम मैं मोहम्मद रखूँगा, रसूलुल्लाह के नाम पर रखेगा। तो रिवायात में ये सराहत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बेटा अता करेगा। और एक मुजर्रब अमल ये भी है कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जो सफ़ीर इमाम हुसैन है, चूँकि आप आलम गुरबत में शहीद किए गए, आपके दोनों बेटे भी 2 दिन के बाद ईद के तीसरे दिन शहीद हुए। नियत ये करे कि अल्लाह मुझे अगर बेटा देगा तो मैं नाम उसका मुस्लिम रखूँगा। मुजर्रब है, ऐसे वाक़यात और ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। और ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि बचपन में एक अजीब व गरीब चीज़ उलमा ने लिखी किताब क़िसास में, तेज़ी से बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई ऐसी कैफियत में चोरी करे कि भूख और अफलास की कैफियत में, जैसे ये कह रही है कि हमने मजबूरन चोरी किया है, तो रवायात में कि उस पर वो हाथ काटने की हद फ़ौरन जारी नहीं होगी, उसको फिर पूछा जाएगा और फिर देखा जाएगा अगर ज़रूरत के तहत चोरी किया था तो हाथ नहीं कटेंगे उसके बहरहाल, लेकिन ताज़ी ड्राई फ्रूट्स पे वैसे भी ड्राई फ्रूट्स की वाली बात है। और फिर उससे बड़ा सज़ा क्या होगी, हाकिम वक्त को जो है तादीब की जाएगी कि तुम्हारी गवर्नमेंट में किसी पे ये नौबत आई कि उसने चोरी करके खाया। तो मैं समझता हूँ इन्होंने दामद का कि अच्छी बात है, इनसे ज़्यादा
वो शर्म खाएं, वो डरें अल्लाह से जिनके दौर हुकूमत में उन्होंने चोरी की गई थी, क्योंकि उनकी करतूतों की वजह से इन पर दौर आया। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ। और वैसे कफारा क्या हो सकता है कि अगर आपने किसी को क्या प्यारा उन्होंने हल बता दिया कि उतना ही माल सोच के सदका कर दें। और दूसरा कफारा मैं आपको बताऊं साइंस पढ़ के, वो ये है कि जो कुछ आप करते हैं ना इस दुनिया में, कहीं ना कहीं वो आपके साथ होता है, वो यूनिवर्स आपको वापस देती है। तो अब ये खुद दादी बन गई होंगी। अब इनके छोटे बच्चे जो होंगे ना, वो ये मिस्टेक करेंगे, तो उन पे गुस्सा ना करें, उनको माफ कर दें ये सोच के कि हमने भी किया था, गलती हो गई। हाँ, उनको समझाते हैं कि चीज़ गलत है। ये अल्लाह ताला पसंद करता है कि तुम पे जब बारी आई थी तुमने माफ़ी का किरदार अपनाया और अपना माफ़ करवा लिया। एक और चीज़ साथ में करें कि अगर वो जो आपको नदामत हो रही है ना कि आपसे छोटी मोटी बचपन के मामलात अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। मसला तब है कि जब हम बड़े बनते हैं, छोटे बन के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बड़े बन के गुनाह माफ़ नहीं होते। जब हम बच्चों के ऊपर और अपने हम उम्र लोगों के ऊपर अब वो गलतियां भी काउंट लेकर आएं जो आप बहू के साथ तेज़ आवाज़ में पेश आई हो, बदअखलाकी की हो, या ऐसी गुस्सा कर दियो, किसी के बारे में कमेंट कर दियो, वो भी एहसास करना शुरू करते हैं। वो माल सदका करते हैं जो आपने जहन में रखा है कि इतना इतना माल था। बहुत अच्छी बात है, ये नदामत है, मगर इसका असर अल्लाह ताला बड़ा करीम है, आपके माल पे नहीं आ रहा होगा, मुझे यकीन है। मौलाना साहब ने फरमाया जो छोटी चोरियां होती हैं ना, खास तौर से ड्राई फ्रूट्स की और इसकी उसकी तो खैर हद भी नहीं बनती। आपको पता है कि आप यानी उस पर आपके हाथ वगैरह भी नहीं कटे होंगे, मगर ये कि अगर आपके जहन में ख्याल आ रहा है, मुझे बहुत प्यार आ रहा था इस कॉल के ऊपर कि उनको कितनी नदामत हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे कि हम छोटी छोटी बातों में परवाह करने लगे। हमारे मदरसे में मुझे याद पड़ता है जब मैं पहली मरतबा गया, मैं कैरेट कॉलेज से अचानक मदरसे में गया। कैरेट कॉलेज में लड़कों का माहौल होता है, गुस्सा भी करते हैं, लड़ते भी हैं। मदरसे में क्या हुआ कि वो मैंने किसी का पेन उठा लिया, मुझे ज़रूरी काम करना था, मैं लाइब्रेरी चला गया, किताब लिखने लगा। तो जब मैं वापसी आया तो जो दूसरे हज़रत मौलाना थे मेरे साथ के, वो कहने लगे आपने कितना इस्तेमाल किया? मैंने कहा मैंने 1 घंटा लिखा है इससे, इतनी इंक ज़ाया हुई है, इतना पेन चला, इतना, इसका हिसाब देना पड़ेगा, जन्नत जहन्नुम सब उन्होंने मुझे रिवायत सुनाई। तो मैंने कहा ये एहसास की बात है कि हमारी तरबियत नहीं थी, इनको है, तो ये ऐसा शायद नहीं करते होंगे। तो ये प्यार की बात है, इनको एहसास है, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं एक तो बच्चा मासूम होता है, उससे तो हिसाब किताब नहीं होगा, मगर अगर बलूगत के बाद अगर ये सरजर्द हुआ है तो पहले जो उनके लवाकिन हैं उनसे तलाफ़ी कर लें, अगर दे सकते हैं तो उनको दे दें, अगर मौजूद और लवाहिकीन में इनके अपने फादर ही आ जाते होंगे क्योंकि दादी थी। नहीं, उसका वो जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया सदका करके उनके लिए बख्शिश के, तो ये भी उनके अंदर जो खौफ था ना, ये नदामत थी, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। मैं यहाँ सैलाब आया सिंध में, मैं इंटीरियर का हूँ, तो मुझे लोगों ने पैसे बहुत भेजे, मेरे दोस्त भेज रहे थे, मुझे बड़ा डर हुआ यार। मैंने कहा पैसे ना भेजें, कहते यार आप कैसे आदमी हैं? मैंने कहा मुझे ना भेजें, मुझे बड़ा डर हो रहा है, मैंने फिर आगे नहीं पहुँचाए तो मेरे साथ हिसाब किताब होगा। वो लोग भेज रहे फिर भी मैंने उनको बड़ा माजरत की कि मुझे पैसे ना भेजें। तो ये अगर नदामत आ जाती है, दिल में होता है, तो ये ईमान है, ये उनके अंदर ईमान है। अल्लाह ताला से जो गफलत हुई है अल्लाह माफ़ फरमाए, मगर ये उसकी तलाफ़ी यही होगी जो अल्लाह ने फरमाया है। इलाही आमीन, कितनी प्यारी बात की। अच्छा, एक और चीज़, ख़ानदानों में ज़मीन और जायदाद का जो मसला होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नाशाकी का एक रीज़न बनती है। उसके लिए कोई ऐसी चीज़, कोई दुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका हक मार लिया जाता है, आपके भाई जो है वो आपकी जायदाद जो है वो हड़प कर लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई वजीफ़ा, क्योंकि आपके पास इतने असबाब भी नहीं होते कि आप कुछ बड़ा लॉयल करा सकें। हम ज़मींदार हैं, मेरे वालिद साहब की इंतकाल हुआ 82 साल की उम्र में, तो मैंने मौलाना तारिक जमील साहब, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, उनको फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने एक तो पहले दुआ उन्होंने करवाई। उन्होंने कहा कि आपके बाप की उम्र थी 82 बरस, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आलई तो अल्लाह वाज़िब अबना समानीन, मुझे अपनी ज़ात की कसम में 80 साल के बूढ़े शख्स से हिसाब नहीं लूँगा। तो ये उनके लिए फ़जीलत है। दूसरा उन्होंने नसीहत फरमाई कि आप आपस में भाई हैं, तो जो मिल्कियत है उसको पूरा करके अगर वो बाप चले गए हैं तो उसमें तकसीम फरमाएं, इकट्ठा रहें और ज़्यादा अच्छी बात है, मगर कोई किसी का हक ना मारे। हदीस में आता है कि कोई एक बालिश्त किसी की ज़मीन दबा ले तो क़यामत के दिन ज़मीन आसमान का तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा कि इसके हक को पूरा करो। तो इससे डरें, ठीक है ना, इससे डर, इसका खौफ होना चाहिए। कोई कितना खा लेगा, क्या कर लेगा, ये तो ईमान की बात है। ईमान की बात आते हैं। खैर, मैं अपने आप तमाम तो जो मेरे गेस्ट उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, जवाब भी आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया इमरान भी।